ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଜଣେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସମେତ 4 ଦେହଜୀବୀ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଘର ମାଲିକକୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଥିବା ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଘର ଭିତରୁ ପୋଲିସ ନଗଦ 2100 ଟଙ୍କା, कंडम, मनी पर्स एवं 9टी मोबाइल फोन जबत करिथिबा जणा पड़छि। तिर्तोल थाना आईआईसी बंशीधर प्रधान नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठन करा जाय सूचना आधार में राहामा अंचल एक घरे हठात चढ़ाऊ करिथिला पुलिस। पुलिस पहुंचिया पूर्व एही कारबार रे संदिग्ध थिबा अन्य केतक व्यक्ति सेठारु फेरार हो जायथिबा बेले सेक्स रैकेटर नेटवर्क केते दूर व्यापीछि एवं एथिरे अन्य केउ माने शामिल अछंती से नै पुलिस तदंत जारी रखिछि। जगतसिंहपुर संतोष मल्लଙ୍କ रिपोर्ट, जन अधिकार लाइव।